أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، او دا الله غزات دے چی پیدا کری دی باغنا معروشات خواروارا یا خیجولی شوی باغ سپرونو، وغیر معروشات او بازی حغ باغنا چی ندی خیجولی شوی پا سپرونو، والنخل او پیدا کری دی اللہ تعالی حغی کجور لرا، والزرع او پسلون لرا، مختلفا اکلوه چی مختلف دی دیو بلنام میوی دهغی، والزیتون والرمان او پیدا کری اللہ تعالی زیتون خونان لرا او انار لرا، متشابها وغیر متشابه چه یو شان دی باز ددوی او مختلف دی باز ددوی، یا یو شان دی پا اغی شکل کے پا صورت کے خون دی یو شان پا خون پا ذائقہ کے، کلو من ثمره خوری تاسو دا میو دا دینا، اذا اثمرا چکل در کی میوا یا کل ونسی میوا، وآتو حقه او ورکوی تاسو حق دا اللہ یوم حصاده پورز دا ریبلو دا دی پورز دا لو، ولا تسرفو او اسراف مکوی تاسو انہو لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالی نخوخوی اسراف کون کلرا، ومن الانعام حمولتا وفرشا او پیدا کری دی اللہ تعالی د سارونا حمولتا بار بردارا بارگیر بارودن کی ساروی، وفرشا او چت قد والا پست قد والا ساروی، کلو مما رزقکم اللہ خوری تاسو دا حاغسنا چی درکڑی دی اللہ تعالی تاسو تا، ولا تتبعو خطوات الشیطان او تابداری مکوی دا قدمونو دا شیطان پا نقش قدم مزی، انہو لکم عدو مبین، بے شک دا شیطان دیستاسو دشمن خکارا، ثمانیت ازواج پیدا کری دی اللہ تعالی ات جوڑی، من الضأن اثنین دا گڑنا دو قسمہ یعنی نر او مادہ، ومن المعز اثنین او دا بیزون دوا، قل تورتا اوائے اے نبی علیہ السلام، آذکرین حرم ام الانثیین، آیا مذکر دے نا اغنر حرام کری دی اللہ تعالی یا غمادہ مونس، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا حرام کری دی اللہ تعالی ہاغا چی مشتمل دی پا حغیبان دی رحمون ددغ مونسو ددغ مادو، نبئونی بعلم خبر را کئیما تب دلیل سرا پپوہ سرا، ان کنتم صادقین کچرت ییتا سرشتنی، ومن الابل اثنین او پیدا کری دی اللہ تعالی دو خانو ندوا یعنی جوڑا، ومن البقر اثنین او پیدا کری اللہ تعالی دو غواگانو ندوا یعنی جوڑا، قل تورتا اوائے اے نبی علیہ السلام، آذکرین حرما آیا نرد دینا حرام کری اللہ، امل انثیین یا مادد دے، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا ہاغا چھ مشتمل دے پا حغیبان دے اگر رحیمون ددغ مادو،
ام کنتم شهداء یا ویتا سو حاضر اذ وصاکم اللہ بهذا کلچ حکم کولو اللہ تعالی پدی سرا فمن ازلمو پسوک زیاد ظالم دے ممن افترا علی اللہ کذبا دا هاغ چانا چه هاغ جوڑوی پا اللہ باندی دروغ یعنی حصوک دا دنا غٹ ظالم نشتا لیضل الناس دا پارد دی چه گمراہ کی خلق لرا بغیر علم بغیر دا پوہنا بغیر دا علم او دا دلیلنا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالی ہدایت نکی قوم ظالمانو تا